ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मेट्रो राशिचक्र राशिफल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर सुशांत कुमार महापात्र। आसन देखा कौन अच्छी आज तिथि बार पंचांग विषय। आज 2 अप्रैल 2024 मसीहा चैत्र मास कृष्ण पक्ष मीन दिन 20 मंगलवार अष्टमी तिथि रात्र 8:09 पर्यंत अष्टमी तिथि रहिबो। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र 10टा रात्र 10:49 पर्यंत रहिबो। धनुराशि रे चंद्रमा रात्र 4:37 पर्यंत रहिबे। आज बाल जोग अछि दिन 8:44 पर्यंत रहिबो। ता आज कौलव करण अछि रात्र 8:09 पर्यंत रहिबो। आज राहु काल दिबा 2:55 ठुरु दिबा 4:28 मध्य आज राहु काल दिबा 2:55 रु अपराह्न 4:28 मध्य रहुछि। एही समय भितर आपण शुभाशुभ कार्य मंगल कार्य करिवे नाही। आज शुभ समय सूर्य उदय रु सकाळ 8:06 मध्य। आउ गोटी शुभ समय 9:40 रु सकाळ 9:40 रु मध्याह्न 12:14 मध्य। आउ गोटे शुभ समय दिन 3:32 ठारू अपराह्न 5:11 मध्य। आउ गोटे शुभ समय रात्र 9:60 रु रात्र 10:53 मध्य। एणु या भितर गोटे महेंद्र समय अच्छी रात्र 7:33 रु रात्र 9:06 मध्य। आपण यही जो शुभ समय भितर जेकोसी शुभ कार्य शुभाशुभ मंगल कार्य करेंगे किसी असुविधा हेब नहीं। आज जो पुष्कर दोष रात्र 10:49 पर 2 पात पुष्कर दोष लगे। सूर्य उदय ठारू राति 10:49 मध्य जो माने मूर्त वर्ण करेंगे 1 पात पुष्कर दोष लगे। रात्र 10:49 पर जो माने मूर्त वर्ण करेंगे 2 पात पुष्कर दोष लगे। यार शांति करणीय। आज अष्टमी एकदिष्ट पार्वण साध। आज आप नड़िया को खाइबा मना। नड़िया को कौन खाद्य रूपे आज खाइबे नहीं। आज मकर राशि घातबार सिंह राशि घातचंद्र। आसन देखा आज 12 गोटी राशि शुभाशुभ फल। प्रथम तो कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि। आज आप कर्मक्षेत्र में आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। समाज में सेवा करी जनसाधारण आदरणीय हेबे। व्यवसाय लाभप्रद हेब। पत्नीकर परामर्श उपधेय हेब एवं कौन सी आगुरी पड़ई रही अधा पंतुरिया कार्य आज संपूर्ण पूर्णांग हेब। दिनटी आज बहुत भलरे कटिब। प्रतिकार स्वरूप 7टी लाल पुष्प आप स्रोत जल में भसई दिंतु शुभ फल पाइबे। आसन देखा वृष राशि। आज आप कौन सी देवता पूजा बा धर्म कार्य मनोनिवेश करें। आज आप मन को स्थिर रखी कार्य करूँ। शारीरिक दुर्बलता अनुभव करें। सहयोगी व्यवसाय आज लाभवान मिल पारे। जदि आप सहित मिसी पार्टनर व्यवसाय कर पार्टनर व्यवसाय अच्छा से आज लाभवान निश्चय हे। आज घरे कौन शुभाशुभ कार्य मंगल कार्य हो पारे किंतु सतर्कता रुहतु। कौन जलपथर आज यात्रा करूँ ना। नदी बा समुद्र कौन जलपथर आज यात्रा करेंगे नहीं। प्रतिकार स्वरूप माँ लक्ष्मी को श्वेतपुष्प अर्पण करूँ। दिनटी आहरी भलरे कटिब। आसन देखा मिथुन राशि। आज आप समाजसेवी हेबे। समस्त आदरणीय हेबे। शांत धैर्यवान हेबे। व्यवसाय लाभप्रद हेब। मनरे उपजुवा अहंकार और विनाश हेब। मनर आज जो गर्व अहंकार उपजुव तार आज विनाश हेब। पत्नीकर परामर्श लाभप्रद हेब। दिनटी बहुत भलरे कटिब। मनर आज गर्व भाव बा मु शब्द आणवे नहीं। प्रतिकार स्वरूप माँ दुर्गा दर्शन करूँ। दिनटी आहरी भलरे कटिब। आसन देखा कर्कट राशि। आज आपण निजर आय भाव को स्वच्छता दृष्टि बाह्य खर्च को सीमित करें। निजर आय भाव को देखी आज स्वच्छता दृष्टि बाह्य खर्च को सीमित करें। भाई मान प्रति स्नेह भाव श्रद्धा रहिबो। सुस्थ और निरामय रहिबे। शत्रुहंता हो पारती। चाकरी क्षेत्र में आपण प्रशंसित हेबे। कर्मक्षेत्र आपण आज कौन सी उंचा जगह को प्रमोशन हो पारे। प्रिय दर्शक बंधु, आज कर्कट राशि व्यक्ति माने कौन सी माली मकदमार केस फाइल बा कौन सी माली मकदमार डायर करने आज दिनटी उपयुक्त समय।
ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମାଲ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା କେସ୍ରେ କୋର୍ଟରେ ଡାଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ଦିନରେ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନଟିকে ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ବ୍ୟବସାୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। କୌଣସି ସମାଜର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଦାନ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ। ଅନୁଜମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆଜି ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁବ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଭାଷା ମଧୁର, ବ୍ୟବହାର ଭଦ୍ରଚିତ ରହିବ। ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ହେବେ। ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବ। ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କିଛି ଉପକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୋଭନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ମଧୁର ଭାଷୀ, ସହନଶୀଳ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଶାନ୍ତିମୟ ରହିବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ପରାସ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମନ ଓ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ। ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ରୁମାଲର ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କାଶଜନିତ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିଛି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ସାଧନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ମଧୁର କଥା କହି ତା ହୃଦୟକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାହସୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଜି ରୁଚି ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷୀର, ବିଲପତ୍ର, ତିଳ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆୟଭାବ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ କୂଳର ପ୍ରଦୀପ ହେବେ। ପରିବାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିବେ। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ବ୍ୟବହାର ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଭାବ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭକର ହେବ। ଅତି ଶୁଭଫଳ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲରେ କଟିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆମର ବାସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି ବା ବାସ୍ତୁରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ହେଉ, ଯେତେ ଇନକମ୍ କଲେ ବି ଅଣ୍ଟୁନି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ଘରେ କିଛି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇଛେ, ଫଟୋଟି ମନକୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନି ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠୁ ଅଗ୍ନି ଲାଗୁଛି ଆମେ ତା ଜାଣିପାରୁନି, କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ ରଖିଲେ ଘରେ ପାଉନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ପରସ୍ପର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଶୁନି, ବିବାଦ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଆମର ବାସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ମନରେ ଭାବନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ମୋ ଘରେ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁବିତ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫିସ୍ ଦେଉଛେ, ଘରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁଛେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ,
जे दिन को 500 टंका इनकम कर सी जदि वास्तुदोष भोगती सी तो कौन वास्तुविद डाकी एत फीस दे पारे घरे कौन पूजा पूजार प्रतिकार भी मोटा अंक करें नहीं से कौन करेंगे प्रिय दर्शक बंधु से गोटे प्रतिकार मुझे आपको कहूँ निश्चय फलपूर्ति हम जदि आपण घरे ये कांड किसी घटुची आपण प्रत्येक दिन सका सूर्य उदय उठंतु शुद्ध स्नान सारी पवित्र वस्त्र धारण करंतु प्रत्येक दिन भागवत अधा लगे पाठ करंतु नचेत हनुमान 40 3 थर पाठ करंतु नचेत महामृत्युंजय मंत्र 108 थर पाठ करंतु नचेत राम रक्षा स्त्रोत पाठ करंतु जेकोसी मंत्र आपण पाठ करंतु तापरे सकाळ संध्या बेले घरे गायत्री मंत्र लगातु कौन इलेक्ट्रोनिक मेसीन रे बा महामृत्युंजय मंत्र लगातु न रामचरित्र मानस इलेक्ट्रोनिक मेसीन लगातु निजे शुणु घर ध्वनि की पवित्र करंतु देखिए आपण से घरे जेते भौतिक कांड हो स्पिरिट प्रभाव हो भूत प्रेत दोष हो वास्तु दोष हो सब कटिज आप आस्ते आस्ते शांतिमय जीवन यापन करेंगे यहाँ परीक्षा कर देखूँ आप निश्चय फलवर्ती हे प्रिय दर्शक बंधु ये थिला मेट्रो राशिचक्र राशिफल रही नमस्कार। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल TSG गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।